السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، إخواني في الله، إني أحبكم في الله. Je vous aime grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de commencer notre programme, mes frères et sœurs, à la télévision, YouTube, radio, Facebook, Imo, WhatsApp, je vous aime grâce à Allah. Watukufika onga mdunga wo yedarasa ya leo yinu rahane janji ya nandisa watukufu inunde temu ilo très important au harimwe za marilio zi la fin du monde et za marilio yetemu ya leo inu hambwa temu très intéressant et très important dans ce bas monde, surtout la fin du monde. Ngebidi yo ribwe mashishiondo rishie ikazi jaza utsehanga rjutse zija za ulila ngarjo ulila zija za usuriye ngarjo kasuri zija za black ngarjo ka black shaeda rasayinu nganzumri ya buwe mashishiondo yabeze ya note Mwenyezi Mungu na utembe boni ikaushindu partager video ya leo yinu yende duani hombele yao ikaushindu kuipartager haku ngamhombele ndongo nsana bofu leo mfumraru na usuko mfumraru do suko mtume yazalo ambezo bangu ni partage ni bezenjar mwaye edua hiyo leo usuko alendi usuko mtume yazalo usuko Qur'ani yakautende zubi handani aya ya mwando ikausiku alendi ila iqra bismi rabbika alladhi khalaq ikausiku alendi usuko mtume akauruha Maka enda Madina ikausiku alendi usuko mtume ya njia Madina ikausiku alendi usuko mtume ya hafa ikausiku alendi lundi ibalaze sekretia mtume hadofunga ye lundi ukaumusukulo na baraka swafi lundi haizonga mtowe fatiha ya lundi dua يوم الاثنين فاتحة يوم الاثنين دي فاتحة يا lundi yambao fatihatul ithnain de fatiha helundi ya balaza baraka za helundi Mwenyezi Mungu na jele fatiha ya helundi haina ujo partager video yinu haku au kaningo très important mtu atuipartager au plus et beaucoup nombre Mwenyezi Mungu na mnikeze baraka za helundi au Mungu de ujo bas mtonje za Mwenyezi Mungu na mnikeze baraka za helundi raire fami ya hage rowana rojuku rezefa mnguna wanike ze baraka za mfumra ze baraka Qur'ani yakauzuba usuku hadani mfumra ze baraka za Qur'ani yakauzuba mfumra ze baraka za mtume akaujaya ni kwa utume wa mfumra ze baraka za mtume akaurohama kaenda Madina ya hijra mfumra ze baraka boya njia Madina mfumra ze baraka za humfo wa mtume wa khairi na baraka ya timizi yezo ya rihansiza ze baraka hizo pia nazendelee haina udushida partager video ya leo plus et plus mnguna mnikeze baraka zake mfumraru raza maisha raza unono ra maghfira ra khairi ra baraka ra haina khairi ya bali wane ze baraka za helendi Mwenyezi Mungu mnikezo yene fan fundi abasenunga mjiyo harimwa yetemu ntijo latsa wakati ngamjo harimwa yetemu rahani janjo harimwe temu tisatstole fatiha speciali yambo fatihatul ithnaini ya huwa du partager inji fatihatu yawm al-ithnain al-khair wal-baraka wa yawm al-khair wal-barakatu al-khair ma qablahu wa ma ba'dahu wa khair al-ithnain qabliyan wa akhiriyan wa ba'diyan fabarik lahum al-fatiha amina. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بارك لهم في الرزق والأموال والأولاد وبارك لهم في الرزق والأموال والأولاد وألف بين قلوبنا قلوبهم وسهل لهم أمورهم وفرج همومهم ونفس كروبهم وقضي حوائجهم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. وتكف أبا هاينو نغرجو ساوية بوينغي. Le thème très important dans ce bas monde à la fin du monde, dans cette période. Haina ulotayar natiye GM yae ilini uoneze GM kama samtraze century bofu izoriti hale namredim sasa nyetsene century bofu redim sasa nyandro century sasa nyenka bya
haukaye boyinginge jurao hausikitifu yabongo jonga mvie jurao hausikitifu leo watsike hamajana bajana kabati mraka usubuti ya disa leo karata majana ya darasa leo yongio na zinji mkanisha utsehe ujibiwe ngizo zinji leo bofu utsinde ya jana ile kabajaka mbaba hanu wa urengole bofu ya jana ile itotimizi wandu abongo jokar naka ureje darasa jana ile yo haina mrula gudotajimu ya bakakola unda darasa jana haina mrobanu yakansi hatoka mwara hata ngabo wakawaharaula na wasimuhe ngabo wajiwonele bofu nkwele duna ino mafiti bofu wanuripotea bofu waneduna iribabaisa bofu yani jana kabajaka ndongoza mza jana kabajaka tabahanu wa urigole wala bahanu wa utea wala kabajaka tabahanu wa black usukwa jana ranzomu mdu atomiso zinongozi katresho sho hakika ikauziso wandu wadu hambia zoka jana kabajaka mza lewe yinu kabati tabu zinongo pia ngizo leo ngizo pia reza usikitifu reza furaha reza raha reza uteha pia ngizo bohari au kainu temu special bof yetemu ya leo yinu temu special dans ce bas monde fundi msamti ya ze sanctuary ejusa yeboyingi bofundi wandisa ngamina ndongo 8 shows ngojowa huzambe amjowa henzambe ndo 8 shows maharibi faringi yo 22h de adhan 22h moins 10 yani maharibi ya sane za masihu yawe yo masihu maharibi Allahu a'lam wakomoramba maharibi uswayembe maharibi uswayembe maharibi wana ndongo zinji abahaino ndongo swale maharibi Paris 22h moins 10 yawe maharibi ndongo ya swali 22h ina 22h kare yewa abonga bwalo Brest waunga 22h30 yewa waloze Brest no waloze bojumareni ho waunga wa 22h30 22h30 yawe yonde maharibi ya sane za masihu bofu Allahu akbar maharibi ya sane za masihu ela esha yongiyo safukare za tasi ela esha yo safukare za tasi safukare za tasi za laesha ela esha yongiyo safukare za tasi Mwenyezi Mungu narihifadhi Mwenyezi Mungu anikesubira na courage surtout ndo boko hanza wala le haraka surtout ndo walo wa wadi surtout ndo ndo bokaungwa lo malalao ndo bokongwa nzonde hazini na kabula wo oblige wabeze wala le na kabula wallahi nzori wate courage safu nguna wanikesubira wanike courage ushinde mra resiste ya swalela chenge ya lali okaketinya wando wanzo wajuke tu 4h du mat mranzo wajuke 3h du mat wallahi ni msiwasikini ya safu bofa mimi mwanadamu lazima nisikinie mtu oui ni swavore na rwatine jemu special okazo il faut watia courage ngabo wandu boko muze haziza hawa lazima wajue tuzotimati ngabo wandu boko ngafanya haziza taxi ninga mjuo mwandu wa lopari boko ufanya haziza taxi na boze taxi lazima wajue tuzotimati wajue handisa zile haziza hao wakomore mmoju ngabo na wazazi bokoze haziza hao ngebido watende wende raho wenye haziwe jenda nabonga sina wadadziba ntsende wa erdaras zihazi wakufanya ngebido watende wende wo ava akamba nzonde wabe ndenda fanye mba menage round wejaja hazini ngabonzo bezwenda rumaze batima yendi yalekezeze taraja nezeskaliye zazila yabezalekeza undre marziki ya halal ngonzo yabezendi yako yonde hazi ngonzo undebendu yale mrugonzo bezenda lekeze bezeskaliye round wejaju hawa onazeskaliye zenkudizile ngabonzo bezenda ujuse beza pubeli ngabonzo abeziwo wende wabezi walekeze ze shambru za mahal ngabonzo abezi ndari mwa restaurant wende walekeze wa hosezano walekeze wa juice hizo wendu wenji ngwendo hazini ngwa juhongo ngo za 3h du matin na 4h du matin halafu wazoya ukawulala na kabula wanza walale mbabi bonera wawahiwa soke mnahindu halafu ijela esha ngiyo minuit plus angali mronzo ju 3h du matin yabo bofu yaboje yakawushindi uswale maharibi huonekana ngoto shinda ujuhe 2h uswale laesha kabati mushkili udojo ulale ujuhe wa 2h du matin wala uswale laesha ile ishangiyo tampaka da alfajiri sheka uonoka kuna uwa ujuhe ngojo hawa alfajiri adhanije aboke na ukiri ukabwela ishange juhubira ke na ukiri yewa ngawe na shuwa mbili bomzati ngawe na shuwa mbili bombaba
ngawe na shuandra bofu na mpartage video ni bage ju saidia wandu wengi ngawe na shua mbili ikawono ka ngoju ho 3h du matin da mo prepare wenda hazi ne alfajiri ngiyo 5h ikawono ka alfajiri ngiyo 5h awal fajiri na tuba 5h na tuwafikano ka 5h hono ka ngoju ha 3h bo maharibi bala usawsale maharibi ya 22h bofu yema yela nshangiyo minuina minuedimi tijo siwamba ekawono kango doshinda ulale usiku utiambaza réveiller au hunga wena mroda ho ni ukangujo ujuse 2h du matin awe 3h demi ngojoju uswalie la ensha ya hunga wena bokabati mushkila umuhimu la ensha itsibira ila ensha ngejubira ekandwa wa vini alfajiri dewa ila ensha yubira ekandwa wa vini alfajiri sharangudo bombulo la ensha wa vini jusqu'à al-fajr ila enshangiyo normali ke jabira ila enshangiyo normali aizo ekawono kabofu siriba liloma la woni onoko twende za msirini kabati ndongo za misirini he corona anunga ndugu to swali na bombo mwanzo wa 3h du matin tijokati wa hibu maharibe 22h bufundi tsilala mbabe tijo 3h ya boje ngawena shwa mbili ekango jo wahi uswale la ensha ngeulali huononga wemmadesha itokuna ushindeze hali nezeru kuzila ngojojo ulala te 3h du matin ukawela isha ke jabira ujuhe uswalila la isha uprograme wenzaho hazini ila alfajir ngojojo uswali honziani alfajir ngojojo uswali honziani yewa harimale garila hola taksilila wabelia wakati alfajiri uja tsotawaza uswali harimale taksi usirongoze mtu so wambie wandu wabalia ukasabunga mina ndongo nifanya bano ibada ya hangu bano shele udaz ukontinge nele garu bali uswali ne usuka yewa so imisere gari uswali so dakika nsanu kana baraka au imiso gari ne bwa kansar mele garu uswali Allahu akbar o gari ni ba yewa unyame hamba abi horukuni yesijida unyame plus haku wo uso udepanse magungunu wo uso unu ngebido udepanse magungunu ekango fanyo yesijida sheruku wani shaitonge shuko normalejo yesijida shavanse mbabi jau ilishi depanse mbabi titiba narmwe magoti vani magungunu depanse mbabi jau desijida sheruku normal yesijida udepanse mbabi titekele subhana hizo wojo swalo garini omkana baraka bombo funga marmwe mbatre ndo wakati alfajiri itsikubire utimitele jwali wala so tawaza uswale garimwe trebo mzatsi yewa so tawaza uswale garimwe bisi bomzatsi zinunguza service mrudu aswali nizo masahaba watu do swali nizo ngoza service za wakaulela mbena mbuzi izo hadithi zilarmwe Bukhari leo na mbeza partage mwatine courage zatu na mwatine courage babatu na mwatine courage na shwatu okay ninge muhimu darasa ya leo inunge très important harma ya mahesharilio ya do hayati lonweza mazamusho ngizo très important botukufu aizo yabo deja tutawaza bomzati zengoza service zao kabati mushkila izo tohara za service hizo memu ngazija yawo unyama na mfina kabata ta mushkila bohoso kabata ta problem za service hizo tsovaya ba service yao uswali harumwe mbabisi ukanza harumwe mbabisi bala uba uso Allah akbar bofu utisome hakuto soma hamba kabata ta mushkila utike mara hakuna kambila ujuhe ujeke wandu wajuka hutabishi kuna ka usavonti ande bala babu bas wala wakanzi wala Allah akbar bismillah bofekati menyo udhu tsotaya mamu yewa tsotaya mamu mukana baraka tsotaya mamu bofu wo udhumenya tsotaya mamu yamtama muje dobonsi bala bwalole kafu ukonga bukafu kafu anga wena kafu dongo te armetre wapasha nebis bala rarwaria balanga bukafu yewala lokiri timpaka udongo speciale ila haleila radomilo kampakondo atsaye kafu la rouge ashi ila giri ila giri ratoka usisiwa wakaripa kwa tonda tsahe udongo wakafula rouge na jaune na indini uje ukazija no haini mbagaba ujo komea isaikishi haina mbagaba tsambaino darasa très important bwaza zatu na mbizo partage njonji ya harimweze ndongona na nzoni zeleze usukwane wakati ka utendeze na ndongo woini mwambie bwatukufu iliri watie courage wandu watabia hizo memu mbapusieri dogonzi bala wararaza kabwe ka utsokaza mihono jamba puse tibahi kuna kutova hai pusieri wa uso ngotsoko maja bila puse fenja ulate pusieri muhimu ulikomea ulate nja yewa dogonzi bala wararaza kabwe kabata tamushkeli
bufubalanga bombo zanja hula mtume hamba ardhi yonye tahirifu kuja kabo wewe nombo inyawabu kuja iwe basi ardhi yonye tahirifu yazamba mtume waju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura mtume yazamba ambi ardhi rijali wa ummati Muhammad kayo tahara kujawena bajambwe bala ya hanya yato wanajisi basi ardhi yo tahara sijikomplike shabanu babiri yo sijikomplike mtume ambi ardhi yo tahara bismillah komemba kafui bofuka batsimba gaba yetso komya jawari mwendi ndibana gabo gaba lo harumwe trebala urememba fenja uba huso ubahene mihone banja abutimis kango wanzungo joheza abantu ukeze naba kutsuhanza dabanja basi abuyise itosha hadisisa tsoteni yanga mtaya mamuni swali ba udhumenye hansina maji ngamarumwe tra ngamarumwe bis sina ujuwa ndo tsahama je mtsawo majida warumwe bis nimrondo azini ndanga ulera na desorde tabofundi subuhinge tubira yaboni fanyara memba trampashe ereri bansa tsipashe mberera mrengo inordeta na desorde tabofundi eni fanyi totema marumwe mbila watawazoda hono udhu amenya totama marumwe mba traila nemba ndidi bale ujilawe bismillah utakaleze farudhi alhamdulillah Mwenyezi Mungu amba ma yuridu Allah wani Mwenyezi Mungu amba yuridu Allah bikum al-yusr Mwenyezi Mungu yehwanza zendongozi ke fasili yekanza zike komplike haizo watukufu ilini njo harima zendongonane zaba sana nzo nije dokanatsa mbaine mratese nkiri yake sharika utsaha special riwatie courage uandika ngo fanyao hazi na subuhi wajuha 2h du matin na 3h du matin na 4h du matin na wela enshangiyo minuit plus yela enshangabo mahala iliyo minuit yabongo juore kawaeleza ekamru hawono kashi twashahinge mwade yekashindi ngujo kamwade ngujo shinda ya swale maharibi ukabonga nza swale maharibi ukakana ujo ukaba maharibi yonge na wakati wa kela enshaija maharibi bire kana ujo irati ekangudo shinda ya swale maharibi 22h ya mbengula lo ya repose hata 2h ya juria swale la ensha kabati mushkila madame la ensha yoyo ubira wal fajr ekangudo wa hajuke 3h ya swale la insurance ngeya prepare horoha ya jaswale la fajr wanziani ukabati mushkila awekiri madama yonde hazi yake na yeko ila ensha kena ubira wakati wa hayo sheka ila enshange jokumbira hari maruku hola muhampakande ya adhani alfajiri ashika wanga bido ya swalenge ya lale ya siwa watukufu na ruwatini ya JM special wanu wafanyoze hazi na katuba na tasi wasubiri yao bon courage remnikani courage bon courage ngasindanyi rimtiniani JM makhsus hata mnakwere mtiniani bofu na ruwatini ya courage wadzadze wa babaye mashababi wakufanya hazi masihu na sinkrdimate katreri ni wakati unu wa resisteo ili washinde waswalela ensha nge walale wasifanya effort wasisubiri hata waswalela ensha nge walale waridi wajuha na balazi rukuka jala wa wajuhe waswalela ensha nge walala alhamdulillah yo courage exceptionnel na ruwatini ya JM special shele tsamba mwatine JM ya cœur spécial mnapunti wontu shela ndongo ngabo mri akanira vocal ya nerveha arianu zisema suala lafu tinjebe setitape mnandongo tijari wa utseha au tiji ari tuktok wa utseha da zinu mdungo tiyari maze komanteri mrata mnanje ni walate hea wala tristi alafabo bofu tinerveha babala tiuzisa suala lafu nsona kutamna tuktok wa tiji wala bala ila mru utesho mru wa utijije na mwishebata yesi si wanadamu engono nyenye mtsona hazi mleme wao mtungwa piye wanjia ndongo fatuze mimi nanzo njibumilie za wanadamu mngamleme wa shehito yawe kati njati tape wanandongo bala wanjia utabeka bala mitumba shia makusudi kana bara ndo nandongo ni matewa utikitok kwa mato au mrawa jineri fibofu initabi shantongo ile manatono maurite mna tuktok vale mtu atehao na valiti usa suala yemi ningeze tokoni anzoni jibu wandro dunia lazima bodonja ndongo batsina kamra kusudi le hadisi yo atanga wandro ko unibesha minja pro hausi okele dine mna he movement ne haiba haumrujo haisha mna ndongo mratse hati mne ndini wala tse bala kujata shelo shela de ndongo zitse zijibiza mndu bala utashelo kujata shelo haubanja mna ndongo kwamba mrata mna mtukutoku wa tourist yani ndongo zitabisha mndu yabo kuja tristewa
Hai, ezo kabaro kutsubiza wachi complique rifu that mna TikTok harimwe message ya mru hani besha kwanja mna TikTok wa utsea vavo fundi tsaile wa TikTok ile vale. Hai, ya boje, TikTok kwa ile wa TikTok je. Badi mitswere wazo bado minja poro nervea. Yekamra nire ya TikTok ya utsea. C'est bien, abongena ndongo harimwe darasa jibiwa, hani rahatse.